afternoon. My name is Hendrik. I'm from the company Laurik International, and we're here on the Farmers Weekly Tour of Argentina 2014. And at the moment, we are at Concepción del Uruguay, the experimental station here. And with us, we have Dr. Ricardo Piccinali. He's the coordinator for animal research here at the research station. And I asked him if he could please tell us more about the broiler chickens the Argentine consumers prefer and how, why. Bueno, el consumidor argentino tiene una historia de consumir pollo pesado en general. The Argentine consumer has a history of preferring heavier chicken. Porque históricamente el pollo se consumía dentro de la propia casa de cada uno. Because historically speaking, chicken was consumed or eaten in home, not in a restaurant. Cuando la industria empezó a ofrecer un pollo industrial, un pollo producido bajo condiciones industriales, ofreció al consumidor un pollo equivalente a aquel que consumía siempre. And so when the chicken was starting to be produced in an industrial way, it was offered to the consumer in such a way as it was already accustomed to. Y esa circunstancia del pollo pesado tiene alguna ventaja con respecto al pollo liviano, porque el pollo pesado tiene más aptitud culinaria. And the heavier chicken has got some advantages over a lighter chicken, especially as for its culinary qualities. Lo que implica que se pueden hacer más platos distintos con el mismo producto. And that means that you can do different dishes or a wider variety of dishes with the same basic ingredient. La industria entonces aporta esa calidad de animal que es muy bien consumido por el consumidor, muy bien aceptado, y transformar eso implicaría una cuestión de educación, educar al consumidor a otra modalidad de alimentación que momentáneamente no es prioridad. And so what it would imply a re-education or a change of the behavior of the consumer to try and have him use a smaller bird rather than the bigger bird is already accustomed to. Si bien el pollo pesado es más caro de producir que un pollo liviano, el consumidor sigue prefiriendo esta clase de producto. And even though it is technically more expensive to produce a bigger bird than a smaller one, the consumer is still prepared to pay the extra to get what he wants. Sin embargo, el pollo pesado corre más riesgos sanitarios a través de toda su vida que el pollo liviano. Así que sería interesante que en algún momento la industria provea ese pollo más liviano, que va a ser significativamente más barato. So it is important that at some stage the industry starts evaluating the possibility of producing a lighter chicken, because the risks for a bigger bird is much more than for a smaller one during its life cycle. Pero seguramente momentáneamente no hay voluntad empresarial de involucrarse en esa clase de transformación. But at this moment there is not enough or no will from the business side to embark on such a mission as to change the will and the standard of the consumer. Sabemos que el mercado internacional está solicitando un pollo más liviano, y bueno, quizás para ganar mercados haya que involucrarse en una producción de ese tipo. But they are aware that the international market prefer the smaller chickens, so it might be interesting or important for the Argentine poultry industry to start considering the necessity of having a smaller bird ready for the market. La industria de la exportación todavía no es tan importante. Nosotros estamos consumiendo cerca de 40 kilos de carne de ave por habitante y por año, y quizás los excedentes de esa producción pueden ser destinados a la exportación con
not yet as important as it can be, because internal consumption is up to 40 kilos per person per year, and at this moment they only export what is left over, but it might change in the future. Todavía nuestros insumos, como es el alimento, es muy económico, así que quizás esa posibilidad de transformación se vea todavía demorada por un tiempo. Argentina is in the lucky position, the poultry industry at least, to have relatively cheap grains available, but should that change in the future, then it will be necessary to adapt to this international standard. Según nuestras especulaciones, que son simples especulaciones, dentro de los próximos 10 años va a haber alguna transformación acerca de ofrecer un pollo más liviano y significativamente más barato. According to the speculations, but it's only speculations, the industry, poultry industry, will start developing and offering a smaller chicken in the next 10 years, because it is what the consumer will want a smaller and cheaper. Pero cambiar la forma de alimentar a una población que tiene su historia no es nada sencillo. But it's definitely not easy to change the eating habits of a population with its history. What is the current slaughter live weight of a bird and the carcass weight of a bird in Argentina? ¿Cuánto sería el peso de faena, el primero vivo, después de la carcasa? Los pollos se están faenando a los 48 días con más de 2,5 kilos. They slaughter the chickens at 48 days, about 2.5 kilograms live weight. Con un peso de comercialización de cerca de 2 kilos. And a retail weight of about 2 kilograms.